आपण पाहतात इंगॉ 24 तास. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि गोवा विधानसभा उपसभापती जोशुआ डिसोजा यांनी कुचेली झरीची पाहणी करून त्याच्या नूतनीकरणाचे आश्वासन दिले. या प्रकल्पात झर आणि जोडणाऱ्या नाल्याच्या सुधारणा, धुळेर फुटबॉल ग्राउंड पासून मुख्य नाल्याची स्वच्छता, म्हापसा नगर परिषदेतील कलवट आणि वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण तसेच दुलेर येथील विजन हॉस्पिटलच्या मागील झरीच्या सुशोभीकरणाचा समावेश आहे. म्हापसा मतदारसंघातील जलस्रोत आणि ड्रेनेज सुधारण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले. आज आमचे बाबा डेप्युटी स्पीकर आणि म्हापशेचो आमदार जोशी यांनी रिक्वेस्ट केली त्यांच्या लोकांच्या वरवीं की आमच्या म्हापशाक एक फेरफटको मारया म्हणून, जेणे करून नाला जावन वॉटर बॉडी जे आसा पळय न्ही ते पळोवपाक. आय कॅन यू दीस कुचेली घर आसा पळय न्ही ब्युटिफूल, बरें म्हणल्यार ती सांबाळपाक जाय. आनी आतां जाणटेले सांगताले की हे झरीच्या उदकांनी तेंची घरां बांदली पयलीं आनी खावपाक पिवपाक उदक झरीचें मेळटालें तेन्ना. सो दीस टायप ऑफ वॉटर बॉडी वी हॅव टू प्रोटेक्ट अँड प्रिजर्व. सो आमचे डब्ल्यूआरचे चीफ इंजिनियर बाबादानी उतर आसात, बाकीचे सगळे इंजिनियर आसात. आमी तितले बेगीन इस्टिमेट करून एक काम आसा ते हातीन घेवपाक पळयतात. लोक चड म्हणटाले की गणपती विसर्जनाक मुखार जागो जाय. यू सी डेव्हलपमेंटाची दोन पिक्चरां चोवपाक मेळटात. एक वरच्यान घाण उदक जे आसा पळय बिल्डींग जाल्यो, बिल्डिंगाचे सिवीज वॉटर जे येता तेंय दिसता आनी नॅचरल उदकाचो फ्लो आसा तोय दिसता. सो दॅट वी हॅव टू स्टॉप. सिवेज वॉटर जे आसा पळय ते आमी स्टॉप करपाक जाय. ते संबंधी कितें उपाय जे करपाक जाय ते आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतात आनी आमचो जोशुआ आसा ताणें बी करपाक फुडाकार घेवचो, जेणे करून तें उदक बंद जावपाक जाय आनी आमचे अशें उदक जें आसा झर जें आसा पळय ती आमी सांबाळपाक जाय. सो यू सी द एन्जॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन कितले बरे पद्दतीन भुरगीं एन्जॉय करता. तो सांगता आपल्या भुरगीं आपूण एन्जॉय करता. सपोज अशी तरी हें ना ही जर नाशिल्ली जाल्यार वॉट वूड हॅव बीन द स्टेट फॉर द चिल्ड्रन. सो आमच्या पक्षाची खातीर सुद्दां आमी ती झरी जे जाग्यार आसाय पळय न्ही ते आमी सांबाळपाक जाय. आयतली आमची हिंगसर थंय म्हटल्यार पणजे गणपतीचें देवळां आसा पळय, दॅट इज वन मळ्याक दॅट इज अ झर. अशी दोंगरां भितर करून काडल्या भितर तूं 4 मीटर 5 मीटर 7 मीटर सुद्दां भितर चडपाक शकता आनी उदकाचे झराव जे आसा पळय न्ही ते चोवपाक मेळटा. आमी शेतांनी शेतां रोवपाची तयारी करात म्हणून म्हणटा फुडल्या वर्साक म्हणजे 2027 आमी व्हाळ आसा तो बांदून कंप्लीट करतात. दोन्ही सायडीन तुमची तयारी आसूं जाय की आमी शेत रोयतले. योजना प्रमाणे जे हांवें आयकलेलें आसा अरावंड 5 कोटीचें काम जावन आसा. सिमिलरली डिसिल्टिंग ऑफ दिस nala will take place prior to the monsoon. So over the next couple of months we will see not only desilting of this area but desilting of all major पावसा पयलीं आमी वार्षिक करतात. Desilting of all major nalas in the city of constituency of Mapsa will be taken care of along with आमच्या म्हापशा तारीकोडे आमी म्हणटा म्हापसा रिवर रायट असेल ग्रीन पार्क. So all this is part of the government's initiative to ensure that flood control is being addressed. We have seen that every year the green park area is submerged underwater and खंय ना खंय तो इफेक्ट म्हापशाकारांकूच फक्त न्हू बट entire constituencies, that is like a major junction. We can see Porvorim constituency coming together, we can see Kalangut constituency, we can see Saligaon constituency, Mapsa as well as Aldana on either side of that area. So green park is a very sensitive area and through that all that water flows through Mapsa matlab Tarikatla and Moidia also that gets discharged in the Mandovi river. So this is a major issue that is being addressed. Badamin Sangla Tasha around 40 crores is being spent for ensuring that this entire issue is solved. This Kucheli spring, we see a lot of water from top, the sewage water coming down. Is there a problem with the municipality not being able to control the sewage? Recently, I think about 4 or 5 months ago, there was a circular issued to them, and they were asked to comply with the municipality along with the health, whether they were going to build individual septic tanks or whether they were going to build a common septic tank. And that is the current discussion that is being held between the health department along with the municipality, along with the villages of this area. Because ultimately it comes down to the water drinking source along with the Visarjan point and again the fields which are being cultivated for the benefit of all of us.
So everything is related, and I will ensure that and assure the people of Mapsa that we will get to the bottom of this issue. Whether it is asking them to stop the discharge or fine them or whatever other best way we can figure out a solution to this, because I'm very, very confident that this project is going to see the light of day as assured by our honorable minister.